Now karon Jeremiah 29:11 gingon pagsulti, I have plans for you, plans not to harm you, but plans to prosper you. So in other words, ang Ginoo sa atong kinabuhi na siya plano. Pero ang problema nato diri ron is yun mga ison ha. Ang Ginoo na ay plano. Pero ang problema nato, wala nato na synchronize ang plano nato sa atong kinabuhi sa iyahang plano. Pero ang iyang plano sa ato anindot kayo to prosper us. I have plans for you, plans not to harm you, but plans to prosper you. Not to harm us, but to prosper us. Now, palihog sa kong ablis yung Bible. Proverbs 19:21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Sa laing version na nindot ka na pagkasulti, kay ginguna pagsulti sa laing version. Many are the plans in a man's heart, but his purpose will always prevail. Daghan daw kuno kay tagplano, pero ang iyang purpose mo natuman sa itong kinabuhi. So ang sikreto diri ron is we have to discover our purpose. Para kung ma-discover ganin mo yung purpose, you formulate a plan how to fulfill that purpose. Para ang imong plano nimo matuman gyud sa imong kinabuhi is you have to wake up and realize what your purpose is. Once you discover your purpose, then you will be able to make a plan that will synchronize according to God's plan. And remember, God's plan is to prosper us. Now, atong tan-awon atong Bible sa Isaiah 46 verse 10, giingon na pagsulti des King James. Declaring the end from the beginning. Sa laing version na nas amplified, giingon na pagsulti, declaring the end and the results from the beginning. Sa ato pa, we need to see the end clearly. So, ang Ginoo, He dwells in the timeless realm of the Spirit. Walay oras, walay distance, beyond time and space. So, He sees before the beginning and He sees after the end. So, if He sees after the end and before the beginning, and if He can see clearly the end from the beginning, na ay prinsipyo nga nagtago diha, nga once we apply it in our daily lives, we will experience the abundant life nga gitudlo sa Dios sa tuog iyang gipakita nga naa sa word. Pero problema sa tao, wa man gud na makit-i. Wala na niya makita ba nga kana nga prinsipyo naa sa Bible. Now again, ako na na-establish yung gamay ang pre-mesa. My question is, mao ni, every day, upon waking up, we have a choice. Naatay choice, kada buntag. The choice is, mao ni ang choice na to. Are we making a living or designing a life? Continuation pa ni aging Domingo. Every morning upon waking up, we only have two choices: to make a living or design a life. Most people, tanaw ha, kasagarang tao, almost 95%, the moment they wake up in the morning, they are making a living. They are making preparations on how to make a living and how to fulfill their desire to make a living for that particular day. Pero gamay ray nag-design sa ilang kinabuhi. Only a few who are designing their life. Gamay ra ang nag-design sa ilang kinabuhi. So kung di ni mo balansin ning making a living o designing a life, kay kada adlaw na ang magitay choice, eventually, we will end up broke. Kaya di na pwede nga moingon ka, ako natupo magyud ko nga religious. Nakita gid ako nga problema gini, kana bitaw moingon ka nga bahala nang Ginoo sa akong ugma. Nindot kay paminaw no, nindot kayo. Pero sa tanang nagbuhat ana ba? Galisod yun. Galisod yun. Now our future, balikon sa nako to kung gi-share ninyo last Sunday. Kung maghisgot tag promises sa Bible, promises sa Ginoo sa Bible, tanang saat sa Ginoo sa Bible futuristic. Tanang
saads Ginoo's Bible, futuristic, kung tanang saads Ginoo's Bible, kasagaran diha, dili mo ganit tanan, conditional. Kaluwasan, dili conditional. Gugmas Ginoo, dili conditional. Pero ang saad this Bible, conditional. Daghang saad diri nga conditional. What do you mean by conditional? There are things that is in the Bible that we need to do our part. Buhaton nimo imong parte nimo para matuman ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, talking about God's promises. So fulfillment. Gitawag ganing promise kay matuman ugma. Pero di nimo i-preposition ang imong kaugalingon if you are not going to position yourself according to God's instruction, we will not experience the benefits of the promises of God sa atong kinabuhi. So, another thing nga ako ipahibaw sa inyo this morning is, the future is called the promise. Ang ugma, gitawag na nga saad. Usually, pag maminaw tag mga wali sa mga mystics, ang ilang gitutukan og mayo ang present man. Now, kining present pod, kung imo ni tutukan og maayo, nindot kayo ang message. Kung atong stress og maayo, ang present moment. Kaya diya sa present moment, diya mo ma-experience ang presensya sa Ginoo, ang kalinaw o kalipay. Pero ang problema diha, maabot pagkas puntos mga palahugog nga always now, wa nay ugma. Unsay pasabutan ng always now, ma? Bye, pre, maglipay ta, pre. Karon, ay lang nagununaan ng ugma, pre, di nayabag na. So may punto na, kung magsige sa tagtutok sa ugma, hindi na punta katong tarong ani, kaya magsige lang tagkwinta. Kung unsay angay na itong buhaton, sakto man na. But my point is, sa spiritual nga perspective o sa kingdom nga perspective, we need to reconcile both past, present, and future. Reconciling both past, present, and future will cause us to live an abundant life. It will cause us to realize and experience abundant life. Now, balik sa akong gisulti ganina, ha? We have a choice every day, and that is to make a living versus designing a life. So, sa may mahitabo nimo, what will happen to us? If we will not start, what will happen to us if we will not make this choice? Mahitabo nimo, if you will not make this choice, we will deteriorate into making a living. Take note, ha? O di ka mo desisyon to make a choice. Making a living or designing a life, you will deteriorate. Wag yung ka, ending yapon ka, ngadtos making a living. Patay yapon kay ugma nimo. Na kay bata ang ipa-eskwela, na kay mga anak na nagsalig sa imuha. Kaliwat nimo, ginikanan nimo nagsalig sa imuha. Takyas, ganuman. Unsa may sipyat sa religious nga kinabuhi? Kini ako asa ning sipyat. Sipyat ako ay mao ni. I thought before that destination is determined by hope. I thought before that future is determined by hope. Future is determined by hope. Nindot kay paminaw, no? Ang ugma is determined by hope. Your destination is determined by hope. Nindot kay paminaw. Pero akong na-experience nga mahugri ko, naglaom kaswa, kumauna imong gibuhat. Ngano man, I realize that the future is not determined by hope. I realize that the future is not determined by desire. I realize that the future is not it's not determined by wish, by hope, and by desire. It is determined by planning. The only way to determine your destination or your future is through proper planning. Now, karon, moingon ka, adi, salig lang tas Ginoo, pastor. Ang Ginoo nagplano mo gani, ikaw na hinuon, di na ta magplano. Naman tayo kinaiya sa itong pagkareliyoso nga moingon ta nga, bahala ng Ginoo, ani, uy, siya na lang ko'y mahibaw, ani. Nagpakita lang kasi mong pagka-irresponsable. Kung ang imong mga anak, gitugyan sa imuha ang ilang anak na napuno ng apo imong bay, ikaw po, sige po kaghilak sa Ginoo, Lord, itugyan ko na mo tanan. Yun sa nitabo ni mo, nahibaw ka irresponsable. Ay, ko ako yun yung nasabtan.
Now, we have to remember, ang nahitabo ng gustaw, we blame everybody that surrounds us. O tumiingon ko last Sunday, ni-share ko sa inyo last Sunday, take full responsibility. Now, karon ha, tanawa ha. Take full responsibility to what happens to us. For it is one of the highest form of maturity. Taking full responsibility to what happens to us. For it is one of the highest form of maturity. Taking full responsibility. Tanawa ng mga atheist, giangko na lang tanang responsibilidad. Tanawa ng mga religious, gitugyan na lang sa Diyos ang tanang responsibilidad, pati ang pagpakaon silang anak. I have one religious pastor nga kaila, nga perti ginamong kumbati gyud, gitabangan pa namo, duha na mo ka amigo na ko nga pastor, among gitabangan og tambag kay baliko gyud ang iyang prinsipyo sa pagpamuhat sa kabubutos Ginoo. Unya niabot bis punto, wa man hinuon mi nga silo, pero binirahay gyud may istorya kana yung sakit-sakit gyud. Kay ang iyang style, yung sinwaran ako dito, akong gitan-aw ang lugar nila, nagdiagnostic ko ba? So ako mang nakita nga magwali sa diri niya. Kaya yung balay na araman tapat simbahan. Magwali sa diri. Ang iyang asawa, oy naglampas sa kilid, oy nagdustin. Nya inig tan-aw magwali ang bana, maghiwi pa na sa maglingo-lingo niya. Iyang mga bata dito nagbasketball. Kung ano man agoy kay pag siring-siring na namagmayo ang iyang punto, prinsipyo, bahala naman yung Ginoo. Limisyon siya, duha ka semana. Nilakaw sa sliti. Yung asawa, hilak. Nihilak yung asawa kay, iko, anong to, Brad? Anong to, Pastor? Sa giingnan ako siya nga magkatuon siya salig sa Ginoo. Sa yun sa naili mo. Sa bahala ng Ginoo mo, pakaon ninyo. Sa di pwede. No, hindi pwede inani. Bahala na kunong Ginoo mo, pakaon nila. Kay gitugyan naman kuno niya sila sa Ginoo o ang mga bata. Puting luuya sa asawa o mga anak. Uy ko, sign of being irresponsible man. You're not taking full responsibility to your wife and kids. So, moto, dito to na ko nasakpan kay pag abot na mo dito, alas 4 sa hapon, di lipay kay siya, naabot siya. Sharing mi mayo, sharing. Abot mag alas 10. Wa ko gid mo uli. Ano ni siya? Ano ni siya muli? Pastor, yung pares mo. Okay ra to sila dito. Naramang ka diri na ni Udto lagi. Nabahala ng Ginoo nila, Pastor. Ay kagkabalakan na kay gitugyan na ko sa Ginoo. Hala, kada kong diferensya aning kalakiha. So, ingon ana ba nga mga cases ba? Kana siya, usa lang na siya. Daghan kay na. And we're doing it most of the time nga. Bahala na lang ang Ginoo ani nila na mao ni. Kay nagbuhat ko sa kabubutos Ginoo. Kay nagbuhat ko sa Ginoo, kabubutos Ginoo. Ang Ginoo na lang mo pakaon na nila. Uy, di na pwede ng kalakiha. Nakuha ko niyo mga ison. We are created in the image and likeness of God to exercise dominion. Take note ha? We are created in the image of God to exercise dominion, to exercise authority. So in other words, when we are created in the image and likeness of God, gagitagaan kag dominion and authority, do not forget that in every authority, it has a responsibility behind it. Nanay responsibility. Sa ato pa, gibuhat kas Ginoo, gitagaan kag responsibilidad. Now karon, paghatag sa Ginoo sa atong responsibilidad, gitagaan tas Ginoo mga anak, gibalik pa pud nato sa Ginoo. Lord, ikay pakaon na ni. Nayabag na. Iko kanyo way son. Ari as atheist, imong pangutanon, muingon sila. Kinsa ko tayo responsable? Boy, Ginoo responsable na ako kahimtang ko. Ako'y responsable sa akong kinabuhi. Gi-um lang po nila tanan. Dili pikas, gitugyan na lang po tanan sa Ginoo. Extreme. Asa man ang kabatuoran? Truth lies between the two extremes. Taas to nga. Nga naman, naamang yung kay dili gyud mabuhat. Beyond your capacity na. Diha musod ang Dios.
So every day, upon waking up, we have a choice. Unsay choice na to? Are we going to decide to make a living or design a life? Kung di ka mo desisyon, you will deteriorate into making a living. Now, almost 95% are making a living every day. They're not designing the kind of life that they want to live. Muna, moingon ko, mangutanan ko sa inyo ha. 2 to 5 years from now, moabot man yun ta, we will always arrive to that destination. My question is, the moment we arrive 2 to 5 years from now, are we going to arrive on a well-designed destination or undesigned one? Undesigned one or well-designed one? Moabot man yun ang 2 to 5 years from now. Di mo yun mo malikayan. Are we going to arrive on a well-designed destination or an undesigned one? Kasagaran tao, they arrive on an undesigned destination. Ano mo ingon kong undesigned? Pag abot ni mo diha, di ka ganahan sa mong balay. Di ka ganahan sa imong kahimtang. Daghang ka di ka ganahan sa kinabuhi. Ganuman? Iabot man ka sa destination. Wa ni mo gi-design o ginsakto. So, akong punto ron is, we have to remember, since we are talking about making a living versus designing a life, my point right now is, mauni, we need to realize that the future is called the promise. If it is called the promise, we have to look into the future clearly. Tanaw na to nagmaayo. Okay? So, number 2 na ko nga punto, we need to take a look into the future. Number 3 na ko nga punto, we've got to make the future well-designed. We have to design the future properly. Asa man ako nagibasis Bible? Isaiah 46 verse 10. Seeing the end from the beginning. Tan-aw na tong tarong ang katapusan, diha pa lang sa sinugdanan. Mao na siya practical application sa gitawag natong pagtuo. Kung pautanon ninyo kung sa practical nako nga definitions pagtuo. Faith is the ability to see things that don't exist, that don't yet exist. Wa pa mag-exist mas natural, pero nag-exist na sa imo nahuna ba, imo nakita na klaro. Mao nay practical nako nga definition og unsay pagtuo. So number 1, the future is called the promise. Number 2, we need to take a look into the future. We've got to have to make the future well-designed. Balansi. We need to design it according to God's purpose. Paliko na ko. We need to design it with purpose. Now, karon, since we are talking about making a living, so pa ko nigi-define making a living and designing a life, ako sa ning tiwason ako nga intro sa inyo ha. There are 2 ways to face the future. Duha ka butang imong atubangon ang ugma nimo. 2 ways to face the future. One is with apprehension and the other one is with anticipation. Duha ka klase sa tao nga nagtan-aw sa ugma and they are facing the future, one with apprehension and the other one with anticipation. Apprehension means fear. Ano nahadlok mga sa ugma? Ang usa excited. Nahadlok ka because you do not design it properly. Excited ka because you design it properly. Okay? Na-design mo sakto, mo na excited kay kasanan. Now, we face it with apprehension because we don't have it well designed. Facing the future with anticipation, now take note ha, facing the future with anticipation means it must be very clear. Klaro kayo. It must be well-designed. Nagyo kay klarong design sa imong ugma. Kaya kung wala ni mo ma-design og tarong, di ka na magsilbi. Now, practical nga approach ha. The best way to predict the future is to create it. Ang uban, magpahimad. Ang uban, magpabaraha. Di na magsilbi. If you want to take full responsibility to what is happening on your life, my life is designed by God's plan. My life is
designed by God's plan, and at the same time, my life can only be experienced my life can only be experienced to the fullest if I take full responsibility. Balik ko sa akong i-share sa inyo ha, sa di pa ko mupadayon. Balik ko sa akong i-share sa inyo ha. Take full responsibility or taking full responsibility to what happens to us, it is one of the highest forms of maturity. Taking full responsibility. Nga naman? Nahinay ta ha. Because people around us, almost 95%, are blaming their surroundings. They blame their parents, ngano na pobre sila. They blame their upbringing, nganong wa sila kwarta. They blame the government, nga mahal na kay bugas. They blame everybody in their surroundings. Meaning to say, gihatag nimo sa imong palibot ang katungod, ang authority, para malipay ka. Gihatag nimo sa gobyerno ang katungod, ang otoridad, ang responsibilidad para ka magmalinaon, para ka makakwarta, para ka mo asinso. So, blame shifting is tanas Adan, ngano nakasama ka Adan? Naghimo mo kag pabay Ginoo. O tanas iba, ngano man ni iba? Ay naghimo mo kag panuway. So muna mamiya na las Pilipinas kay gusto nga mo asinsong kinabuhi. Dili ilis ug nasod ang solusyon na to, mag-ilis tag utok. Dili nasod, kun dili utok. Dili nasod solusyon na to mga igsoon, mamalhin tag laing nasod kay bati kay Pilipinas. Nawar ko ng mga negosyante na mahawa man ani wala kibaw sila na ang kwarta diri. So unsay kinahanglan nato? Utok atong ilisdan. Law na to mind of Christ. Kibalik ko, our future must be well designed and our future must be very clear. Why? Because our future is not determined by hope. Our future is not determined by wish and desire. Our future or destination can only be determined by proper planning according to God's Word. Balik ko na kung definition sa faith ha. Faith is the ability to see things that don't yet exist. May pay mag-uuma sa usa ka religious na tao. Ano mo ingon kung maayo pang mag-uuma? Kana mag-uuma, paggunit Ananias Daro, ang nakitaan ana niya, mais mga igsuon nga iyan ang giharvest. Dili na siya mogunit og daro og wa siya padulngan. Nakuha ko ninyo inyong sabtan. Naa siya finished harvest nga nakita, and he see it very clearly. Mo na nigunit siya daro. Kita sa atong kada adlaw gibuhat. Smile sa. Na kay gibuhat. Nya nay mangutana nimo, Brad. Asam ka pa doon, ano yung trabaho, Brad? Kung makatubag ka, you are already living on a state of breakthrough or you are on the road to breakthrough. Kung nahibaw ka nga what you are doing every day, asa ka pa doon. Kung ninyo, nasabtan ninyo message ito. Ansa. Now, karon, balikon ako. We have to examine ourselves. Atong examine atong kaugalingon. Check your present discipline. Check your present discipline, your present pace. Pacing nimo ba? Check your present pacing. Check your present discipline. And then ask yourself, 2 to 5 years from now, kining akong gibuhat, asa man ko dalhon? Kaya di man gina nimo malikayan. Dili man na nimo malikayan. Kanang imong gibuhat nimo kada adlaw, present discipline nimo, present pacing nimo, it will lead you to unsa man,
undesigned one or well-designed destination. Dalhon man yung kana dito. Ang question diri ron is, what are you doing? Nga naman, palik ko sa akong gi-share sa inyo hapon last Sunday ha. It's not what happens to us that makes the biggest difference in our life. It's what we do to what happens to us that makes the biggest difference in our life. Ang mga tao nga wala maka-breakthrough, pasangin la nila, ngano nagkalisod-lisod sila, tungod sa nahitabo silang kinabuhi, they blame what is happening in their lives. That's why they are not living the kind of life that they intend to live, that they desire to live. Ngano man? They're not expressing the fullness of God in their lives. Ngano man? Because they keep on blaming their surroundings. The moment you take full responsibility, kana yodaan, diha lang ta manukad. Kung ako i-simplifying message ako rong buntag no, before nako ko mo gisal og mayo sa making a living o designing a life, kini lang. Taking full responsibility sa imong kinabuhi. Ayaw nagblame imong asawa, imong bana, imong mga anak, mga tao sa imong palibot. Ayaw silang i-blame. Start to reflect sa soul nimo. Then you are on the road to, unsa man, abundant life that God has designed us to live. We are on the road to, unsa man, expressing that full wisdom, full anointing of the Holy Spirit deep within. Kay responsibility means dominion and authority. Ikaw ako ninyo, nasabtan ninyo. So balik ta. Napinindot kayong definition diri sa di pa kumupadayo, no? Ako siyang i-define sa inyo, ha? Kaya naghisgot mag-itag present discipline diri, pacing na to everyday. Ako siyang i-define sa inyo, ha? Unsa ang failure with its relationship sa ato ang timan ining kabuntagon. Mao ni akong definition sa failure. Failure is small errors in judgment, repeated every day, accumulated over time, the result is disaster. Palikon ako, failure is small errors in judgment, repeated every day, accumulated over time, and the result is disaster. Successful Christian living, maupuni akong definition, successful Christian living. Successful Christian living is a few disciplines, few simple disciplines, repeated every day. Take note, ha? Repeated every day, accumulated over time, it will result in the realization of the abundant life that God has promised unto us. Few simple disciplines, repeated every day, accumulated over time, it will result in, unsa man, realize abundant life sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Now, we need to see the future clearly. We need to see the end clearly. From the beginning, kinahanglan nimo makita ang katapusan, diha pa lang sa sinugdanan, mo na siya faith. Tanaw na to ng building nga dagko kayo. Akong question, mutunga ba ng building anang lugara kung way nakakita ana? Nga mutunga na ana nga bakante nga area? Is it possible that a particular hotel, particular building, particular house, is it possible nga mo appear na diha nga walay nakakita, nga mo appear na diha in that vacant place? Dili gyud. Ngano man, nagitaw responsable nga nagtan-aw ana ang mutunga na anang bakantihan nga yuta. Ikuha ko ninyo, nasabtan ninyo, faith is the ability to see things that don't yet exist. So ang Ginoo lahi. Iyasang humanon, paghuman iyang sugdan. Inanam pamaagis Ginoo. Unsa pamaagis Ginoo? Tan-awon sa niya, humanon sa niya, aya niya sugdan. Unsa pasabot ana? Humanon sa daan, aya sugdan. Kubaw mo kung sa pasabot ana.
You must see it clearly before you begin it. In other words, sa practical nga application, humana sa daan ang plano. Pagkahuman sa plano, paghimog 3D. Tanawag maayo. Paghuman sa 3D, tanawang plano, paghuman ng plano, ihatag na civil engineer para i-implement. Sa ato pa, unsay pasabot ana? Tanawag maayo diri, og diri. Kaya kung nakita gini mo mayo ang imong destinasyon, kay baw kag unsay imong buhaton. Tanawag maayo ang imong destinasyon. I-design og insakto para kay baw kag unsay imong buhaton kada adlaw sa imong kinabuhi. No kita man gud nanubra mo ka religious. Kay nga aton destinasyon, gilaom na lang gud nato pirmi. Ano ko yung maison? Gilaom na lang nato pirmi ang aton destinasyon. Balik ko na ko, destination, it's not determined by hope. Destination is determined by planning. Not only planning, destination is determined by direction. Gusto mo ka mausab ang imong destinasyon? Kung saan mo na mo pag-usab, usbon mo imong direksyon. There are directions that we need to change today. Atong kinabuhi. Based on my definition of successful Christian living, there are present discipline that you need to incorporate for us to design a life properly. For us to design the kind of life that God has designed us to live and experience. Isaad ko na niya sa atua, I have plans for you, plans not to harm you, but to prosper you. Yang ano maniro mga Kristohan ron? Wala man, palagdas man, may nakatudlo. Di apo kasi itiis. Gikaon na lang tanang responsibilidad. Di po spikas, gitugyan na lang po tanas ginoong responsibilidad. Bintahan na lang ng gamay, kay gikaon tanang responsibilidad na may kwarta. Ang di spikas, gitugyan tanang responsibilidad sa ginoo. Wa may kwarta po, ginoo. Sao man, di mo na pwede ni mo. Paiskwilahon ni mo imong anak, kunya imo ibayad spiritual money. Bayaran, tika. Bayad ang tuition fee dito, spiritual money. Asa may mo kwarta? Spiritual money. Di ba? Wa may mudawat na spiritual money. Ano ko ako niyo maison? Dere, gium-um lang tanan responsibilidad. Dito, gitugyan na lang po tanan. O di na pwede. Nya, pangutan na uni mo. Nya, kumusta man imo ugma, Brad? Awa na, oy, bahala ng ginoo na. Ako na nang gisalig tanas ginoo. Ako'y, ato nang i-redefine o balik kung saan ang klasihas pagsalig. Ha? Salig kayo laong. Ay, nako, hallelujah. Now, balik ko na ko. The big question is, when are we going to begin? The big question is, when are we going to begin? When are we going to start? When are we going to begin? When are we going to start? Mo ni tubag. As soon as it is finished. Kano sa mga magsugod? As soon as it is finished. Question po ito, kano sa ko magsugod, Pastor? Ay, magsugod ka, inig mahumana. Kasi pasambot na, finish the project first. Asa man, diri o diri. Finish your project first, and then start with it. Have it well designed. Have it well designed according to God's Word. Nakuha man yung mga iso? Nasabtan ninyo? Now, the truth is, kini mao ni kamatuoran. We are all facing the direction we design. Every day. Di jud na nimo ma-deny. Upon waking up in the morning, we are all facing the direction of our life that we design. Whether it is designed or undesigned, we are facing a direction in our life that will bring us to a certain destination. Kini mga igsoon, basic ni nga teachings pagtuo. Mao ni say proper pagtuo. Faith is the ability to see things that don't exist. Seeing the end from the beginning. Unsa pasabot na? Practical application.
Sinugdanan, palahubog pa kayo, galigid-ligid pas bisyo. Unsay katapusan, nausab na, nahimo ng anak sa Ginoo, nagwali na. Unsay imong tan-awon? Ang katapusan, ang sinugdanan. Tan-awon nimo sinugdanan, magpalayo ka. Tan-awon nimo katapusan, diha pa sinugdanan, imo na siya i-consider nga brother. Nga naman, kita naman nimo katapusan, mo anak magka, sa planos Ginoo, nausab na na. Sa plano sa Ginoo na usab na na. So kita pud nga nagtanaw ato unsa man nato pag-implement nga nausab na unsa man nato pag-implement ang plano sa Ginoo. Ayo sa tan-awa nga naay diferensya. Ayo sa tan-awa nga naay diferensya. Tan-awon nimo siya nga imo siya igsuon. Makundi man pud na siya ay imong tan-awon, imo na pagtan-aw. Anaon nimo pagtan-aw ba? Kundi na siya di ay. Tan-awon din nimong tiil, tan-awon nimong ay, din na siya. Mao ba? Din na siya kagahapon. Atay. Nagta. So, iya mo, manggitanaw yung bisyo. Pero tanaw ni mo si Kristo, nga naa siyang kinabuhi, wa man magpasabot po, nga wa na ito makiti ang diferensya. Naghihimo mo po ning lutsanan, naman po ito yung mga igsuon po, nga purti po mga waysa. Nagpabilins bisyo, grabe kayo, suyop diri, suyop dito, inom dito, inig-imong konfrontasyon, ingnon manay ka. Ayaw niyo tanawa ang akong binuhatan. Tanawa si Kristo sa akong kinabuhi. Tanawa ninyo si Kristo. Ayaw tanawa akong binuhatan. May Kristo nakita. Agoy, himo maglutsanan sa kabuang. Karon sa panginabuhi mo, ayaw tanawa sinugdanan, kaya sinugdanan, wa may sod. Tanawang katapusan, kaya sudlanan si mong bugas na naisod. So, may mong buhaton. Pag tanaw mo sa sudlanan, nga walay sulod, nga naanay sod. Ako pasalamat na lang ka sa Ginoo. Oh, Lord, salamat kay Lord. Gitagpuan mo kung paginahanglan. The truth is, we are all facing the direction we design. Now, balikon ako. Destination, it's not determined by hope, wish, or desire. Destination is determined by direction. Sabtan ninyo mga igsoon? But ang punto na ko diriron is mo ni, how are we going to change our direction since we are now designing in the process of designing a life? So we are now designing a life. How are we going to change our direction? Kay kung usbo na mo imong direction, mausab man imong abtanan, mausab man imong destination. Ang point diri is unsa may imong usbon sa imong direction para makaabot ka sa well-designed destination. Na mo ni definition ako sa change of direction. Change of direction is a few decisions in discipline. Number 2, a few decisions in learning. Few decisions in learning. Syaro naman, 15 to 30 minutes a day, di ka kabasa? Syaro naman, 15 to 30 minutes a day, di ka kapaminaw wali? Muna ang giingon, the next important thing to food is words. Kung unsa ka-importante ang food, words also is very important. Ano man, food nourishes our body, but words nourishes our souls. Ang problema sa tao ron, they don't get enough good diet of words. If you don't get enough diet of words, you become a person that is so cynical, so negative. Nga naman, kiniya sa psychology, mo ni gisulti psychology ha, which ma-confirm po na ko sa Bible. Almost 80% every day, almost 80% every day nga conversation sa sod nimo are all negative. And self-talk sa sod nimo almost 80% negative. Kung di ka maminag wali, kung di ka mubasa, di ka maminag wali sa YouTube, every day for 30 minutes lang, di na ma-alter ang negative sa sud nimo. Muna nga inig tan-aw nimo sa tao, bias yun imong pananaw. Ano man, naa siya diferensya, wa siya diferensya, okay siya, dili siya maayo, padlungon ni,
dili ni badlungon. Inana imong pananaw ano man, na may nagdagan diri negative sa suod nimo. Sumuto mo ingong wisdom. To change our direction, balik ko, to change our direction, there must be a change in decisions. A few change in disciplines, a few change in learning, a few decisions in change of behavior, change of habit, a few decisions in setting goals that we let to drift before. Kinahanglan mag-set ka goals sa imong kaugalingon, kinahanglan usbo nimo imong disiplina. Now kini ay gyud mo kalimot ani. Kaya naghisgot man gyud tag present discipline diri no, or a few kining unsingan anang habit of learning. Ayaw gyud mo kalimot ani. Discipline. Sa akong definitions, discipline is when you start to discipline yourself, it will lead you to breakthrough. Discipline is the backbone and the eager desire for change. Mauna siya'y buko-buko, spine sa mga tao nga gustong kausaban sa ilang kinabuhi. Ako mga isod, nasabtan ninyo. Balikon ako, no? We only need that small journey that will lead us to our new direction. Small journey lang to a new direction. Eventually, it will change your destination. Usbon imong destination sa kinabuhi nimo. Now, karon making a living. Kung sa'yo, pasabot ani making a living, kana bitaw, mumata lang kag, mukaon, pag human mo trabaho. Mumata ka, mukaon ka, mutrabaho ka. Nya, paabot na sa kag paniudto, paabot na sa kag panihapon, pag humag panihapon, matuog na po, mata na po pagbuntag, magpaabot pizza 15, pizza 30. Pag-abot pizza 15, bayad sa utang ang gikobra, nahurot og bayad, mangutang na po. Para sa sunod buwan, mamayad na po sa iyang giutangan. Why asinso? Utang bayad. Utang bayad nga kinabuhi. Kung ano yung son, sabtan ninyo. Designing a life is lahi ni siya. Sa pasabot, nakay projection ba sa imong kinabuhi nimo? Una miingon ko, making a living is pursuit of wealth. Designing a life is you are in pursuit of your purpose. Na purpose ba imong gitarget nimo sa imong unsay imong gusto nga mahitabo sa imong ginabuhi sa ugma. Sabtan na yung message mga igsoon. But balikon ako akong definition nga gihatag sa inyo last Sunday about making a living. Making a living means you work to earn money, acquire assets, and meet your basic needs. Designing a life. Kung saan mo designing a life? Sa akong i-share sa inyo last Sunday. You work in alignment with your passion and purpose, often finding that financial gain will follow. Asa man nga verse? Colossians 3:23. Example, instead of staying in a high-paying job that makes you miserable, you choose a career path that may pay less but align with your passion for helping others. Nahog mong guni siya, ani mong guni siya mga igsoon, sa practical nga application, ani, kining making a living, mo ni gitawag na tog short-term goals. Kining designing a life, mo ni gitawag na tog long-term goals. Di man pud pwede nga tutukan nimo permanente ang imo na lang long-term goals kinabuhi nimo. Di pud pwede nga tutukan nimo ang short-term goals na lang sa imong kinabuhi. It should be balance. Ang uban, ang approach nila mao ni full-time sila sa making a living, full-time sila sa ilang making a living full-time sila. Part-time sila. Ang kita nila sa ilang part-time, gitigom nila, wa na hilabti. Moto giandam nila sa ilang future nila, dito nila gi-budget ang ilang suroy-suroy, laag nila after 2 years, 3 years, 4 years. Mga long-term planning ba? 2 years, 3 years, 5 years. Dito niya, nag-part-time siya, ang kita siyang part-time, gitigom.
Kita niya siya short-term goals niya. Mo gikuhaan niya sa basic needs. Kuha niyo mga igsoon. It's more than that. Pangwarta na siya sa designing a life or making a living. Akong punto diri, designing a life, when we talk about intrinsic rewards versus extrinsic reward versus intrinsic satisfaction, making a living is you are motivated by external factors. Motivated by external factors such as salary and social status. While designing a life, you seek inner fulfillment and happiness. You are seeking inner fulfillment and happiness. Mo na miingon ko ganina nga ang kining food of words balansiho na to. Ano man? Kay kung tutukan na nimo maayong food, you will become so healthy. Pero you are not happy. Kung balansiho nimo ang food of words, you will become happy and healthy. Nganong happy man ka? Naman kay constant unsa man intake of good diet of words. Sa sod nimo, proper nutrition of words, kadungog kag encouraging word. Mga words, positive words sa imong kinasuluran nimo. Labaw tanan, nadungog nimo tingog sa Ginoo because you are spending more time in God's presence. So, you become healthy. Ang tao man gud ron, if you will not design your life properly, kini man kung pag-design sa imong kinabuhi, dili ra man gud ni usa ka area gud, dili ra man gud ni nakatutok sa ekonomiya sa imong kinabuhi. Unsa pasabutan na ekonomiya sa imong kinabuhi? Sa imong pangwarta ba? Kinahanglan na kay plano diri. Kay kung di nimo i-appeal sa imong plano, mo na kung giingos mami, i-appeal gyud ang utok nimong plano mi. Kay kung di na nimo i-appeal, malimtanon gyud ka. Do you think ang akong pag-exercise para laslawas, mga igsoon, kanang exercise, dako kay nag-ikatabang sa atong utok? Anong pasingot? Pertindakoan nag-ikatabang sa atong utok. Ano man, naana siya relationship sa imuhang utok, ang imong exercise. When you exercise, your mind will become so sharp. Sharp kay imong utok nimo. Ano man, sakto makas pasingot, sakto kas pakusog. So karon, una mo ingon ko, 2002 mga igsoon, pagpadayak sa Ginoo sa ko ani mga butanga, ipadaygan gyud ko sa Ginoo nga magtuon ko proper nutrition. So ako gyud gitun-an ang nutritional healing. Nutritional healing. Dili healing stambal akong gitun-an. Nga kay di man ko doktor, di na lang ko magsaba-saba o makatapad ko doktor o mga nurse kay ilaha man ang field. Pero ako, di gyud ko basta-basta mo inom og tambal. Ngano man? Kanang sakit tao, matambalan ra gyud pinaagi sustansya. Labaw sa tanan, pinaagis pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Ko ninyo nga iso nasabtan ninyo? So, we only need to change our direction in order for us to arrive at a new, well-designed destination. So, sa may spiritual ka presentation na pastor, simple kayo. Jeremiah 29:11. Unsa may basis na to na pastor? Isaiah chapter 46 verse 10. Seeing the end from the very beginning. You have to redefine what faith is. Once you redefine what faith is, once you understand that particular verse in Isaiah 46 verse 10, Jeremiah 29:11, Proverbs 19:21, meditate on that word. Pamalandungig mayo ang imong gipambuhat kada adlaw sa imong kinabuhi. Tan-awa gyud mayo. Assess yourselves. Assess. We need to assess ourselves. I-assess man ko galingon. Kini akong gibuhat ron. Asa man ko dalhon ani? Kini akong pag-ampo ron. Asa man ko dalhon ani? Kini akong gibuhat ron. Asa man ko dalhon ani? Now, balik ko na ko sa di pa ko mo tapos. We have to focus on our transformation. Kaya kung dili di mo tutukan ang imong transformation, ang imong attraction, di mo usap. Balik ko na ko. Kung dili na to tutukan ang atong transformation, dili na to mausap ang atong experience kinabuhi. Balik ko na ko, kung dili na to tutukan ang atong kausaban, di gyud na to mausap ang atong experience. Always remember that an extraordinary experience
It is always produced by an extraordinary person. So if you want an extraordinary experience, be an extraordinary person. So, kini akong i-share sa inyo ha, nagipaabot po sa Holy Spirit sa ako kung mauni tutukan na maayo sa atong tagsa-tagsa, mabisi na tas itong kaugalingong development, mabisi na tas itong kaugalingong enlightenment o transformation. Once we experience change, everything in our surroundings will be changed. Usap yun na siya. Ang tanan nga naas imong palibot nga naman, nausap man ka. Matingala na lang ka, pabot sa Ginoo, moabot sa imuha. But I have to remind you, alas katapusan, istorya may Brother Sally kanina, come up lang sa akong kasing-kasing, Dara. If you want to be successful, study success. If you want to be wealthy, study wealth. If you want to be happy, study happiness. If you want to live, ini, mauni atuad, dirita mo excel. If you want to live the fourth dimensional life, study spiritual things. Wa pa ko na ninyo madiscuss may ison kanang gitawag na to fourth dimensional way of living life kanang fourth dimensional way of living life pertikudang ninduta ang pabor sa Ginoo naa diha ni gobiya na ka ni dris utok tao ni elevate ka gamay. So if you want to live the fourth dimensional way of life, study spiritual things. Know God through Jesus Christ. Manindog ta, alas pagtapos. Father God, salamat kayo sa mong word. Salamat kayo sa mong favor. Salamat sa imong gugma. Salamat, Father.